الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستک آفیشل ٹی وی دے نال دوستو اسی حاضر ہاں تے امید کردے ہاں تسی ٹھیک ہوو گے تے اللہ دے حضور دعا بھی کرنے ہیں کہ اللہ رب